nindot atong drop rong gabi una no kay nakasugat dayon ta ning kitong estimate nako mga hapit-hapit po ni 1 kg no. So may pagkagitik no. Kusgan kay ning mga klase sa isda sad no kay ugdang kini sila og itimbang. Muna nga paldo juga nig makatira ka basig 5 or 3 ka buok. Bati na kayo ba sa mga inanay ginakauna. Unya sunod na to nakitaan din no kining si abalone or kining kapinan nya ako ni gisuwayan og langkat nya kay kusgan man kayo ning gunit mga yo sa bato mo to ako na lang gibiyaan. Unya nakabuy naman o dayon tag nukos no og diha da pugsit naluya sa aning nukusa kay natagbaw ko gukod kay ning aptik kayong kadagan sa padong laod nya absan ra gid ako nadugayan. Good size sa pagkain no hapit po ni 1 kilo ning nukos. Pugsit ata. Lami kasi feeling no kada makatira ka mainani kanang muitom ang dagat ba. Muitom ang imong palibot. Unya sunod na ko nakitan kining budyong unya kay ako ra ning gibalik og butang kay bawal man kuno ni. Unya ni drop na pud ko dire. Nakasigpat ko aning auman nga medyo good size pod. Hapit na pod pad. Medyo luhagan ni siya no pero naigo gamay ang kuan na tangkugo. Nya ako lang pong gipalopan sa akong kamot kaya basig magabitos patagbaw na po tagukod. Nya kini ni drop ko no kay na amaze lang ko aning matang sa umang no. Cute kay sila mudagan ba pero kini nga klase sa umang no amuhan ning kaunon usahay basta kanang wa nagilain. Nya kini nagtuo kog kanang pugapo no o grouper nya pag drop nako butiti man di. Iya dire nakasigpat na punta og kanang tagbago. Taong usa no duha man sila kubok magpares man sila usa ni dagan nya. Yang usalay akong gisiguro kay kada tong tag-usa kumbati na kayo. Nya ako tong gisuwayan og balik ang usa nya. Wala naman ako makita kay marom sa ni may isda agad kay musok-sok man dayon. Dire gipanglas nako kaning nukos nga medyo gamay-gamay jud tay pero bati na kini sa sabaw no. Salamat sa pagtanaw di ay.